सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं। पाकिस्तान की वो कौम की हमारी एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे सूबे से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जहां पर आवाज़ उठाने पर बंदे को अबदी नींद सुला दिया जाता है, उसको खामोश करा दिया जाता है। उन्होंने अपने घर से 3 जनाजे उठाए और इस तहरीक का आगाज़ किया। आज वो सूबा सिंध अपने इलाका से, ना कि सिर्फ इलाका से बल्कि दीगर शहरों से भी जो मज़लूम हैं उनकी आवाज़ बन रही हैं। आज वो एक ऐसी केस लेकर इस्लामाबाद में आई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कौम की बेटी उम्मे रुबाब चांडियो। उनसे बात करते हैं। उम्मे रुबाब, मुझे बताइएगा, आपने एक बड़ी अच्छी तहरीक का आगाज़ किया जिसमें आपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आज आप इस्लामाबाद में एक नई स्टोरी लेकर आई जो कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान के सिंध के मुख्तलिफ़ इदारों में धक्के खा रहे हैं और जुल्म सह रहे हैं, अपने कहीं वो प्यारे खो चुके हैं। आप मुझे सबसे पहले अपने मुतालिक बताइएगा कि ये आवाज़ आपने उठाई, आपने अपने घर से 3 जनाजे उठाए हैं, तो इस पर क्या समझती हैं आप? ये जो आपकी तहरीक है उसको सिर्फ़ आपके अपने इलाका तक महदूद रखेंगी या सूबे तक, या इसको पाकिस्तान भर में लेकर चलेंगी? बिल्कुल, देखिए, इसमें सिंध की बाशूर जो आवाम है उन्होंने मेरा हमेशा से साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि मैंने ये जो जुल्म के ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया तो वहाँ के लोग जो कि फ्यूडलिज़म के अगेंस्ट बात करना नहीं जानते थे तो वो भी अवेयर हुए और सरदारों और जागीरदारों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू हो गए। तो लोगों में एक हिम्मत आई है कि एक 21 साल बच्ची अगर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं 3 सालों से ये स्ट्रगल कर रही हूँ और ये जो मैंने एक बेसिकली एक तहरीक स्टार्ट की है जुल्म और बर्बरियत के अगेंस्ट, तो ये इंशाल्लाह जिस जगह पे भी जो भी मज़लूम होंगे, क्योंकि मेरे अपने बहुत से मसाइल चल रहे हैं, मैं केस परसू कर रही हूँ फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने अपने घर से 3 प्यारों के जनाजे उठाए तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि अपने प्यारों को खोने का दर्द क्या होता है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं और मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है मेरे लिए कि मैं जो ये काम कर रही हूँ इसमें मुझे लाइफ थ्रेट्स भी हैं, पर मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूँ। बीइंग अ मुस्लिम मेरा ईमान है, मैं अल्लाह के सामने झुकती हूँ और मैं अल्लाह की ज़ात से डरती हूँ और मैं मदद भी अल्लाह की ज़ात से ही मांगती हूँ। तो ये तहरीक मैं पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में चलाऊँगी। पूरी जो मज़लूम है, बेसिकली मेरा मकसद है उन सबको इकट्ठे करना और मज़लूमों की जब सारे हम इकट्ठे होंगे तो हम एक बड़ी ताकत बन सकते हैं और हम बड़ी ताकत बन के इन जागीरदारों और सरदारों को इनकी ज़ाहिर औकात दिखाएंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इस तहरीक का आगाज़ किया तो अभी तक कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा जुल्म हुआ और उन्होंने आपसे रब्ता किया हो? बहुत से लोग हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं कि आप सिंध की बेटी हैं, आप हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें। आए रोज़ 2-3 ऐसे केसेस होते हैं जो लोग मेरे पास आते हैं और जितनी मेरी कैपेसिटी होती है मैं उनके लिए करती हूँ। पर देखें ना, मतलब वही कि हमारा सिस्टम पूरा फेल हो चुका है कि लोग एक मज़लूम के पास आते हैं, मज़लूम जो है मज़लूम के पास आते हैं। तो ये भी ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये भी मेरा खुद मकसद है कि मज़लूम सारे इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इस पर आप नोटिस लें कि हमारे सिंध में, पाकिस्तान में तो जुल्म है ये, पर ख़ास करके सिंध को जागीरदारों सरदारों ने तबाह कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है, सिंध पुलिस ने तबाह कर दिया है सिंध को। तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ मैं समझे कि मैं बागी होकर निकली हूँ। मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि देखिए हमारे कानून में एक चीज़ है और उस पर अमल तीसरी चीज़ पे किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है इनके ख़िलाफ़ मैं खड़ी हुई हूँ और इंशाल्लाह मैं मरते दम तक ये आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। जो भी लोग हैं, जो भी मज़लूम है, मैं उनकी आवाज़ बनूँगी। अच्छा, बड़े बासर लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई सिंध में, उसमें सरकारी महकमे भी हैं, पुलिस का महकमा भी है, बिलखसूस IG सिंध को आपने नॉमिनेट किया, पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन समेत आपने दीगर सियासी अहम शख्सियात का नाम लिया। क्या इनकी तरफ से आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की गई हो या इनकी तरफ से कोई आपको ख़दशात हों, कोई तहफ़्ज़ात हो इनके मुतालिक, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, इसमें मेरे दादा जो थे वो सिटिंग UC चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से और चाचू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर थे। जब हमारे घर में 3 मर्डर हुए तो इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया पूरी क़यादत। फिर भी हम 7 मंथ्स तक इंसिडेंट के बाद, अभी तीसरा साल चल रहा है, 7 मंथ्स तक हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक़ था ही। अभी मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने किसी पार्टी को कोई वोट नहीं दिया और मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में से किसी ने कोई ताज़ियत भी नहीं की, कोई उनकी स्टेटमेंट भी नहीं आई।
ان کے 2 کیونکہ سٹنگ ایم پی ایز ہیں جو کہ میرے والد، میرے دادا اور میرے چاچو کے قاتل ہیں. تو دیکھیں مطلب ان کے لیے ایم پی ایز میں اور جیالوں میں فرق ہے. مطلب اپنے گھر میں انہوں نے کوئی انصاف نہیں کیا. میرا مقصد ان کو ٹارگٹ، پوری قیادت کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. میرا مقصد، کیونکہ میں ایک بچی ہوں، میں ان سے دشمنیاں نہیں لینا چاہ رہی تھی. میری کوئی پرسنل اینیمیٹی ان کی قیادت سے نہیں تھی، میری کوئی پرسنل اینیمیٹی سندھ پولیس سے نہیں ہے. پر ظاہر ہے ان کی کرتوت ہی ایسے ہیں تو ہم نے تو بات کرنی ہے نا. یہ ہمارا رائٹ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہمیں دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے مرضی کے مطابق بات کر سکتے ہیں. تو مجھے حق ہے، تو یہ حقوق ہم لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو بات کرتا ہے، دیکھیں ایگزامپل میں اپنے گھر سے ہی دے دوں کہ میرے بابا نے آواز بلند کی، کیا کیا گیا. میرے گھر سے 3 جنازے مجھے جو دیے گئے، میرے 3 پیاروں کی مجھے لاشیں دی گئی. تو یہ بیسیکلی میں اسی لیے نکلی ہوں کہ یہ ظلم میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی. میں نے یہ وچن کیا کہ اگر اب ان لوگوں نے کوئی گولی چلانی ہے تو وہ پہلے میں اپنے سینے پہ کھاؤں گی، پھر انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. اچھا، مجھے ایک بات اور بتائیے گا کہ آج یاسمین شیخ کا کیس لے کر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے شہر اقتدار کا رخ اختیار کیا ہے. کیا اس کے لیے آپ کی کوئی ایسے درد دل افراد رکھنے والوں نے کوئی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی ہو، یا یہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی سپورٹ نہیں کی گئی ہے، کیونکہ یاسمین شیخ کا ابھی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس کے بعد میں امید رکھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنس ہیں اس میں یاسمین شیخ کا بھی ساتھ دیں گی اور جو بھی مظلوم ہیں ان کا ساتھ دیں گی. کیونکہ اور عدالتیں اس میں رول پلے کر رہی ہیں اور رول پلے کریں گی. کیونکہ انصاف جو ہے نا ہمارے ملک میں جوڈیشل سسٹم بہت ایکسپینسو ہے اور بہت سلو ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. مظلوم جو بھی ہیں ان کو جلد سے جلد انصاف فراہم کیا جائے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے. آخر میں مجھے ایک آخری بات بتاتے چلیے گا کہ آپ جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان مظلوموں کو کیا میسج دیں گی؟ میں ان مظلوموں کو یہی میسج دوں گی. ایک تو میرا سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنی بیٹیوں کو، خاص کر کے سندھ میں، کیونکہ تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے. یہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ پڑھیں. ہمارے ساتھ بھی یہی دشمنی تھی کہ یہ سردار نہیں چاہتے تھے کہ بابا اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں. اور میرے خاندان میں پہلی بچی ہوں جو لاء پڑھ رہی ہے. تو میں سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ اویئر ہوں. کل اللہ نہ کرے کوئی ایسا بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے آواز بلند کر سکیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. اور دوسرا میں یہی میسج دوں گی کہ جس جگہ پہ بھی ظلم ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ آواز بلند کریں. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ آواز بلند کریں گے تو یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. 21 سال کی قوم کی بیٹی ام رباب چانڈیو کی آپ نے گفتگو سنی. ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اپنے علاقہ سے، اپنے گھر سے، جہاں پر انہوں نے 3 جنازے جو ہیں وہ ایک ساتھ اٹھتے دیکھے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس میں انہوں نے عہد کیا ہے کہ پاکستان بھر کے مظلوموں کو وہ انصاف دلوانے کے لیے کچھ بھی کر سکی وہ کریں گی. بعض سر لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ بہت بڑی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور اس پہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ کیمرہ مین نقاش ملک اور میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.